بلا کسی تاخیر کے میں استاد الشعراء جناب حضرت مولانا عابد قاسمی نیموی صاحب تک میں پہنچنے کی جسارت و ہمت کر رہا ہوں کہ اب تشریف لا رہے ہیں شاعر اسلام، کہ تشریف لا رہے ہیں شاعر اسلام، سنائیں گے نعتیہ کلام اور سنیں گے آپ تمام۔ مولانا عابد ہے جن کا نام، وہ نیما ہے ان کا مقام، نظامت کرنا ہے میرا کام، حنزلہ شمس ہے میرا نام۔ اب تشریف لا کے شاعر اسلام نوازیں گے آپ تمام۔ اب حنزلہ شمس کو کرنے دیجئے کچھ آرام، میں حضرت والا کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم، سواگتم ان چار مصرے کے ساتھ کرتا ہوں کہ شعور و تشنگی کو عام کر دو، کہ شعور و تشنگی کو عام کر دو، میں نے یہ کب کہا میرا جام بھر دو، اور اتنی ترنم کا کیا کریں گے اے عابد، کہ اتنی ترنم کا کیا کریں گے اے عابد، کچھ تو ان پبلک کے نام کر دے، کچھ تو ان پبلک کا نام کر دے۔ آئیے حضرات، میں بلا تاخیر ایک نیا کلام آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتا ہوں، اچھا لگ جائے تو اسٹیج پر تمام موجود علماء کرام، حضرت مولانا مفتی خالد حسین صاحب قاسمی نیموی، حضرت مولانا عین الحق صاحب امینی قاسمی، حضرت مولانا ثابت نظامی صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرمائے۔ آئیے ان تمام علماء کرام کے حوالے سے ایک مطلع اور چند شعر پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی دعائیں کتنی ملتی ہے، پھر انشاءاللہ مکمل کلام حاضر کروں گا۔ ایک مطلع پیار کے ساتھ کہہ دے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ سارے نبی کے عاشق نبی کے نام پہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ آئیے میں سیدھا سیدھا مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ کہ ہو دیدار بس ایک نظر اللہ اللہ۔ آپریٹر صاحب تھوڑا سا جان دیجئے، وائس بڑھائیے۔ کہ ہو دیدار بس ایک نظر اللہ اللہ، ہو دیدار بس ایک نظر اللہ اللہ۔ کہ ہو دیدار بس ایک، ہو دیدار بس ایک نظر اللہ اللہ، نبی میرے خیر البشر اللہ اللہ، نبی میرے خیر البشر اللہ اللہ، ہو دیدار بس ایک نظر اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ پیار کے ساتھ دونوں ہاتھوں اٹھا کر دے سبحان اللہ۔ اب آئیے یہاں سے میں شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں۔ کہ ہو دیدار بس ایک نظر اللہ اللہ، کہ جنت بھی نازا ہوئی اس زمین پر، ہاں جنت بھی نازا ہوئی اس زمین پر، کہ ہاں جنت بھی نازا، کہ جنت بھی نازا ہوئی اس زمین پر، جہاں سے ہے ان کا گزر اللہ اللہ، جہاں سے ہے ان کا گزر اللہ اللہ، نبی میرے خیر البشر اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ آپ لوگ پیار کے ساتھ ساتھ میں کہہ دیں کہ نبی میرے خیر البشر اللہ اللہ، نبی میرے خیر البشر اللہ اللہ۔ حضرات گرامی آئیے میں بتاتا چلوں کہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہو کہ حضرت مولانا مفتی خالد حسین صاحب قاسمی نیموی شاعر بھی ہیں، اس نعت کی اصلاح انہوں نے فرمائی، جزاک اللہ۔ آئیے میں ان کی اصلاح کردہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ کہ رخ مصطفیٰ نے اٹھایا جو پردہ، رخ مصطفیٰ نے اٹھایا جو پردہ، کہ رخ مصطفیٰ نے، کہ رخ مصطفیٰ نے اٹھایا جو پردہ، نگاہ
कमर अल्लाह अल्लाह निगाहें झुका दी कमर अल्लाह अल्लाह नबी मेरे खैरुल बशर अल्लाह अल्लाह हो दीदार बस एक नजर अल्लाह अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए मैं यहाँ से एक और प्यारा शेर मनक़बत का हाजिर करता हूँ, अच्छा लगे तो दुआ से नवाज दीजिएगा। एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह। अब आइए यहाँ से एक शेर और मुलाहिज़ा करें, बतौर खास माहिर भारती साहब आपके हवाले से पहुँचाता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि हुआ दूर शैतान हर उस गली से, हुआ दूर शैतान हर उस गली से, कि हुआ दूर शैतान, कि हुआ दूर शैतान हर उस गली से, गुजरते जहां से उमर अल्लाह अल्लाह गुजरते जहां से उमर अल्लाह अल्लाह नबी मेरे खैरुल बशर अल्लाह अल्लाह। देखिए हज़रात, बोल बोल के सुनेंगे तो मुझे पता चले कि आप लोग बेदार हैं, वरना ऊपर से एसी की हवा शायद नींद आ जाए। एक मतलब कह दे सुभान अल्लाह। अब आइए यहाँ से एक और प्यारा शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा कर ले कि नबी मेरे खैरुल बशर अल्लाह अल्लाह। तारीख के हवाले से ये शेर बहुत खास मुलाहिज़ा करें कि उन्हें देख कर किस कदर था झुकाया, कि उन्हें देख कर किस कदर था झुकाया, उन्हें देख कर किस कदर था झुकाया, कि उन्हें देख कर किस कदर था झुकाया, हुबल्ला तो ज़ा भिसर अल्लाह अल्लाह, हुबल्ला तो ज़ा भिसर अल्लाह अल्लाह नबी मेरे खैरुल बशर अल्लाह अल्लाह। और ये शेर मैं मक्ता कहने की कोशिश किया हूँ, अच्छा लग जाए तो दुआ से नवाज दीजिएगा। आइए बतौर खास मुलाहिज़ा कर ले कि हो दीदार बस एक नजर अल्लाह अल्लाह, कि ये एजाज है ना ते सरवर काबिद, कि ये एजाज है ना ते सरवर काबिद, कि ये एजाज है करे दिल पे फौरन असर अल्लाह अल्लाह, करे दिल पे फौरन असर अल्लाह अल्लाह नबी मेरे खैरुल बशर अल्लाह अल्लाह। आइए हज़रात, चूँकि स्टेज पर आते ही एक आवाज़ आई कानों तक के भोजपुरी नात पढ़ेंगे, तो आप लोग कितने आदमी भोजपुरी कलाम सुनेंगे? हाथ उठा कर दे सुभान अल्लाह। देखिए रहने वाले हैं बेगूसराय के, लेकिन भोजपुरी के कितने आशिक हैं। तो ऑपरेटर साहब थोड़ा सा माइक में जान दे दे, इक्को बढ़ा दे, थोड़ी सी आवाज भी डाल दे, जब मुकर्रिरीन हजरात आए तो इक्को कम कर देंगे। हेलो, एक मतलब प्यार के साथ कर दे सुभान अल्लाह। अब आइए मैं एक मशहूर कलाम आप तक पहुंचाता हूं, अच्छा लगे तो दुआ से नवाजिएगा। कि हम रोह के एक दिन, कि हम रोह के एक दिन बुलेता हो आमना के ललनवा। कह दिया सुभान अल्लाह। देखिए बोल बोल के सुनिएगा कि हम रोह के एक दिन बुलेता हो आमना के ललनवा, हम रोह के एक दिन बुलेता हो आमना के ललनवा, कि हम रोह के एक दिन बुलेता हो आमना के ललनवा, हम रोह के एक दिन बुलेता हो आमना के ललनवा, तैबा नगरिया घुमैता हो आमना के ललनवा।
तैबा नगरिया घुमैता हो आमना के ललनवा तैबा नगरिया घुमैता हो आमना के ललनवा। और हजरात यहाँ से मैं नाते पाक का बंद पढ़ता हूँ, आप लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह करे कि ये मुकर्रिरीन हजरात की बातें भी आप तक इसी तरह पहुँचे। आइए मैं यहाँ से बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि तैबा महूरन के मेला लगल बा, अरे तैबा महूरन के मेला लगल बा, नूरी फरिश्तन के डेरा लगल बा, नूरी फरिश्तन के डेरा लगल बा। दीदार हाँ आका दीदार हाँ आका दीदार हमके करैता हो आमना के ललनवा दीदार हमके करैता हो आमना के ललनवा। हमरो के एक दिन बुलैता हो आमना के ललनवा, हमरो के एक दिन बुलैता हो आमना के ललनवा। तैबा नगरिया घुमैता हो आमना के ललनवा। और हज़रात ये भी बंद बतौर खास मुलाहिज़ा कर ले, आप लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ प्यार के साथ सुन रहे हैं। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी वॉइस कम कर दे, आवाज आपकी बहुत अच्छी है। आइए यहाँ से मैं दूसरा बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि सारी सारी रतियाँ अब निंदियों न आवे, अरे सारी सारी रतियाँ अब निंदियों न आवे, सारी सारी रतियाँ अब निंदियों न आवे। अरे तोहरे बिना का कुछ न भावे, तोहरे बिना का कुछ न भावे। एक हाली हाँ आका एक हाली सपना माईता हो आमना के ललनवा, एक हाली सपना माईता हो आमना के ललनवा। और हज़रात ये भी शेर बतौर खास मुलाहिज़ा करें, एक मरतबा आप लोग आगे से पीछे तक हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा मैक को छेड़छाड़ ना करें, आवाज ना होने दे। देखिए बहुत प्यार के साथ लोग सुन रहे हैं, प्यार के साथ आप आवाज पहुंचाएं। आइए यहाँ से तीसरा बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा कर ले कि धड़कते हैं दिल और रोवत है नैना, अरे धड़कते हैं दिल और रोवत है नैना। अरे लुट गई घर बार छिन गई चैना, लुट गई घर बार छिन गई चैना। अपने नगर आका अपने नगर माँ बसैता हो आमना के ललनवा, अपने नगर माँ बसैता हो आमना के ललनवा। हमरो के एक दिन बुलैता हो आमना के ललनवा, तैबा नगरिया घुमैता हो आमना के ललनवा। और हज़रात आइए आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मैं इससे कबल के आखिरी बंद पढ़ूँ। एक बात आप लोग प्यार के साथ आगे आ जाए ताकि मुक़र्रिरीन हज़रात को अच्छी तरीके से आप सुन पाए। पीछे वाले हज़रात आगे आ जाए, आप लोग मानने वाले हज़रात हैं, आ जाए आगे आ जाए। आइए आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा कर ले कि तोहरे उम्मतिया के प्यासे लगल बा, अरे तोहरे उम्मतिया के प्यासे लगल बा। और हमनी के तोहरा पे आसे लगल बा, हमनी के तोहरा पे आसे लगल बा। कौसर के हाँ आका कौसर के पानी पिलैता हो आमना के ललनवा, कौसर के पानी पिलैता हो आमना के ललनवा। अब आइए आखिरी मक्ता पढ़ता हूँ, अच्छा लग जाए तो दुआ से नवाजिएगा। आइए हजरात हाजिर करता हूँ कि रहमत के बरखा नित दिन नहावे, रहमत के बरखा नित दिन नहावे। हर के हुआ अपन मुकद्दर जगावे, हर के हुआ अपन मुकद्दर जगावे। आबिद के हाँ आका आबिद के किस्मत जगैता